वेलकम एंड खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, शादाब होंगे। आज हमारा पावर मिल 2020 का ये चौथा लेसन है। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि पावर मिल के अंदर हम कटिंग टूल जो है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने ब्लॉक सीखा था। अब फिर से मैं इसमें ब्लॉक कैलकुलेट करता हूँ। अब हमने टूल को क्रिएट करना है। टूल को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीक़ेकार ये है कि आप होम के अंदर आएंगे और यहाँ से आप जो टूल क्रिएट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप एक्सप्लोरर के अंदर आकर टूल्स के अंदर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट ए टूल, यहाँ से आप जोन सा कटिंग टूल सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको क्रिएट कर लेंगे। तो मैं एंड मिल कटर या टूल सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स को फीड करना होता है। जैसे यहाँ पर है जो हमारा कटिंग टूल है उसका डायमीटर, मैं कटिंग टूल का डायमीटर 10 ले लेता हूँ। लेंथ इसकी मैं 30 रख लेता हूँ। ये दर हकीकत में हमारा जो कटिंग फ्लूट्स है उसकी लेंथ है, जो कि येलो के अंदर हमें नज़र आ रही है। अब यहाँ पर हमने इसको नेम देना है एंड मिल 10। नीचे आए तो टूल नंबर है, मैं इसको टूल नंबर 1 दे देता हूँ। और नंबर ऑफ़ फ्लूट्स हैं। जब भी आप एंड मिल कटर देखते हैं तो उसमें आपको नंबर ऑफ़ फ्लूट्स, आप जो उसके कटिंग एज हैं वो गिने तो वो आपको 4 लगेंगे या 2 लगेंगे या 6 लगेंगे। तो फ़िलहाल आप वहाँ से देखकर इसके नंबर ऑफ़ फ्लूट्स रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर शैंक मिलेगा। आप इस ऐड शैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सब्ज़ रंग का आपको ये शैंक नज़र आएगा। अब कटिंग फ्लूट और शैंक में फ़र्क क्या है, इसके लिए हम जाते हैं। मैंने कुछ चीज़ें गूगल की हैं आपको बताने के लिए। ये देखें, ये हमारा एंड मिल कटर है। ये जो एरो के अंदर आपको चीज़ नज़र आ रही है ये इसके कटिंग फ्लूट्स हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ़ फ्लूट्स 4 हैं। और ये जो पीछे स्ट्रेट पोर्शन है ये इसका शैंक है, यानी ये कटिंग फ्लूट्स और ये शैंक। पावर मिल के अंदर हमें जो एरिया ग्रीन नज़र आ रहा है ये शैंक है, और जो येलो है ये हमारा कटिंग फ्लूट्स हैं। तो यहाँ पर हम इसकी लेंथ मैंने 30 रखी, यानी कटिंग फ्लूट्स की लेंथ 30, और शैंक की लेंथ हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है। अब इसके बाद हम आते हैं होल्डर के अंदर। हम जैसे ही होल्डर के प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें पूछता है कि आपके होल्डर का डायामीटर कितना है। अपर डायामीटर मैं कहता हूँ ये 50 है, और लोअर डायामीटर मैं इसको कहता हूँ ये 40 है, और इसकी लेंथ हम 30 ही रख लेते हैं। अब ओवरहैंग, यानी ये ओवरहैंग से मुराद ये है कि जो हमारा कटिंग टूल है वो कितना इसके अंदर है, तो मैं उसको रख देता हूँ 10 mm। 0 अगर करेंगे, हाँ इसको हम 40 करते हैं। 40 करेंगे तो ये तकरीबन हमारी लेंथ इसके अंदर 20 आएगी। तो इस तरह आप इसकी लेंथ को मेंटेन करके इसकी ओवरहैंग लेंथ को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा कटिंग टूल तैयार हो चुका है। अब इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कटिंग टूल को क्रिएट करने के बाद, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये ऐसा डाटा है जो कि पावर मिल का कोर्स या प्रोफेशनल लोग भी आपको नहीं बताते। इवन के प्रोफेशनल लोगों को पावर मिल की इस बेहतरीन ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं है। वो क्या है? कटिंग डाटा। आप जैसे ही कटिंग डाटा के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको सरफेस स्पीड मिलती है, फीड पर टूथ मिलता है, एक्सियल और रेडियल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है सरफेस स्पीड और फीड पर टूथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं? हम जैसे ही सरफेस स्पीड के अंदर आएंगे, डबल क्लिक करें तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हमें ये मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स पूछेगा, यानी सरफेस स्पीड और फीड पर टूथ। आप यहाँ पर सरफेस स्पीड का डाटा पुट करेंगे। अब ये डाटा आपको मिलेगा कहाँ से? उसके लिए आप गूगल मैंने किया है कुछ चीज़ों को। ये देखिए हमारा एंड मिल कटर है, ये कंपनी है क्लीड टूल्स के नाम से।
اگر آپ ان کے ٹولز یوز کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے پاس یہ ڈیٹا شیٹ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی کمپنی ہینڈ مل کٹر بناتی ہے اس کے پاس یہ پیرامیٹر ضرور ہوتے ہیں کہ اس کے پاس جو اس نے کٹر ڈیزائن کیا ہے وہ کتنی ہارڈنس کے لیے ہے اور اس کے پیرامیٹر کیا ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سٹیل ہے جس کی HRC 30 سے کم ہے، تو اس میں VC یعنی کٹنگ سپیڈ 130 میکسیمم ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ 0.011 ملی میٹر، یہ در حقیقت میں FZ جو ہے یہ ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں فیٹ پر ٹوتھ۔ اب ہم یہ دونوں چیزیں یعنی کٹنگ سپیڈ اور فیٹ پر ٹوتھ ہم اپنے ڈیٹا کے اندر انٹر کرتے ہیں۔ جیسے سرفیس سپیڈ، ہماری جو کٹنگ سپیڈ کہہ رہا ہوں یہ سرفیس سپیڈ ہے VC 130 ہے، اور جو ہمارے پاس فیڈ پر ٹوتھ ہے وہ ہمارے پاس 0.01 ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم نے سرفیس سپیڈ کو پٹ کیا اور فیڈ پر ٹوتھ کو پٹ کیا تو اس نے آٹومیٹیکلی ہمیں سپنڈل کی سپیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ کٹنگ فیڈ ریٹ کیلکولیٹ کر کے دے دی۔ ہم اس سپیڈ اور فیڈ کے اوپر جب ٹول کو چلائیں گے تو ہمارا ٹول ہمیں میکسیمم پرفارمنس دے گا۔ یہ ہمیں ڈایامیٹر بھی دیکھنا پڑے گا، یعنی یہاں سے ہم ڈایامیٹر دیکھیں گے 10 کا تو وہ بھی تقریباً 130 ہے، اور اس کی جو ہمارے پاس فیڈ پر ٹوتھ ہے وہ 0.02 ہے۔ تو اس طرح ہم اس کی کٹنگ فیڈ بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ ویلیوز یا وہ ڈیٹا میکسیمم۔ اب منیمم ہم اپنی مشین کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ منیمم کتنا ہے، تو یہ آپ ڈیٹا یہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک تو اینڈ مل کٹر کریٹ ہو چکا ہے، ہم نے شینک بنایا، فلوٹس دیکھا۔ اب اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ٹول ہے وہ ہمارے Z0 سے تقریباً 10 ملی میٹر اوپر ہے۔ اب ہم جب ایکچوئل مشیننگ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کلیمپ باندھے ہوتے ہیں سائڈوں پر، تو جب ہمارا ٹول ٹریول کرتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف تو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہمارے کلیمپ کے ساتھ ٹکرا نہ جائے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے جو ہمارا سیف Z ہے اس کی ہائٹ کو اوپر کر دیتے ہیں۔ اب وہ ہائٹ اوپر کہاں سے ہوتی ہے، ہم ٹول پاتھ کنیکشنز کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیے سیف ایریا، تو ریپڈ کلیئرنس میں رکھ دیتا ہوں 100، اور جو پلنج کلیئرنس ہے میں اس کو رکھ دیتا ہوں 50۔ کیلکولیٹ، اب یہ دیکھیں وہ ہمارا جو ریپڈ کلیئرنس جو ہائٹ تھی وہ زیادہ ہو کر تقریباً ہماری 100 mm پر چلی گئی۔ پلنج کلیئرنس یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہماری کٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس سے 5 یا 10 ملی میٹر اوپر یہ کٹنگ سٹارٹ کرتے ہوئے آرام سے نیچے آتا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں میں آگے بتاؤں گا، ابھی میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ٹول پاتھ کنیکشن ہیں ان کو کیسے ان کی اپروچ کیسے کر سکتے ہیں۔ بہرحال کمنگ لیکچر کے اندر جو ہے وہ میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا۔ بہرحال آج کا ٹیوٹوریل ہمارا ٹول کو کریٹ کرنا اور ٹول کا جو کٹنگ ڈیٹا ہے اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں ہم، اس کو ہم نے سیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کٹنگ ٹپ یوز کرتے ہیں تو کٹنگ ٹپ کا ڈیٹا بھی آپ کو نیٹ سے مل جاتا ہے، جس کے اندر یہ ہماری سرفیس سپیڈ ہے اور یہ ہماری جو ہے فیڈ پر ٹوتھ ہے۔ آپ یہاں سے ڈیٹا لے کر آپ جب ٹول کریٹ کریں اس کے اندر فیڈ کریں تو آٹومیٹیکلی آپ کی فیڈ اینڈ سپیڈ کیلکولیٹ ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ٹیوٹوریل آپ کو کافی ہیلپ دے گا، تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم مزید جو ہے وہ معلومات آپ کو ملے گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔